scared. We your friends here. باری دیگر سلام عرض میکنم و همه شما شنوندگان گرامی عزیزی رادیوی ایزیا پلوس و با همه شما گفتنی هستیم که ما در پخش مستقیم هستیم و امروز باشد ما مهمان داریم. مهمانی ما سراینده خوش صدا، سراینده که بنیاد خصلتی خوب دارد، دلی صاف دارد و صدای فورم دارد. مهرنگاری رستم و علاقه طولی 20 سال می شود که در صحنه هنر است. مهرنگار همزمان در سکریپکا، فورتپیانو و دوتار خوب می نوازد. گیتار را فراموش کردید. گیتار هم می نوازد. انا یک چند زبان ها را از خود نموده است. اینچنین به کامپیوتر نمیشد. او وقتی خالگی خود را در سامانه اجتماعی با مخلصانش میگذراند. سیر و گشت را به نهایت دوست می‌دارد. چند در خارج کشور بود و امروز او با ماست. نوری دیده تاجی سر. مهرنگاری عزیز خوش آمدید. از دیدارتون به نهایت شاد هستم و بسیار خوشحال هستم که بعد از 5 سال من با شما برنامه کرده ایستادم. انا در یاد مهرنگار از درخت دوستان عزیز اخیرا مصاحبه ما در پخش مستقیم این 5 سال پیش بود. بلندو باش شروع میکنیم. یک باره از سوال ها اومده هستی. خب اکنون باشد کلاندو مغوز میکنیم. ما البته که میدونیم مهرنگاری عزیز که طولی چند سال نیبو بلکه طولی چند ماه 4 ماه تقریبا در خارج کشور بودی و سبب گرین کارت بریدن تو بود که اونجا ما سفر گرفتی و در آینده میخواستی که شهروند خارجی شوی و یا اینکه نه میخواستیم از این پرسون شویم. زیرا که زیادی مخلصان این سوال رو امروز میدین با تو. راستی گپ من هیچ در نقشه نداشتم که در خارج کشور زندگی کنم، چون وطن عزیزم را به نهایت دوست می‌دارم و گرین کارت برد کردن من این تصادفی بود. چطوری که در بعض اینترویوها هم یادرس نموده بودم که من با دوستانم سیر و گشت داشتم در کوچه های مرکز و آنها رفتن برای سپاریدن گرین کارت. من گفتم راستی من باور ندارم به این خیل لاتاری ها، لیکن از همه آنها من برد کردم و این بار اول بود که من سپاریدم. لیکن اگر بگیم که مثال من در نقشه داشتم که امریکا بروم، این خیل نبود و راستی من سیر و گشت کردن رو دوست می‌دارم و با خارج کشور سفر کردن رو دوست می‌دارم، چون هر قدری که زیاد هنرمند با خارج کشور سفر کند و کارهای ایجادیش رو سایقل دهد با هنرمندای خارجی مثال همکاری کند، البته که این هم به نفع هنرمند است هم به نفع تاجیکستان است که باز بیشتر و بیشتر معرفی می‌گردد. اونجا با کدامی از هنرمندان شناخته شناسایی پیدا نمودی و در آینده با کی می‌خواستی که همکاری بکنی؟ من میدونم معلوماتی بیشتر رو لیک می‌خواستیم لازم مهرنگار بالی نقل کنه. درخت نقش زیاد است. وقتی من به امریکا سفر نمودم، راستی من که بسیار در برنامه‌های BBC، در برنامه‌های با بهزاد بلور بسیار برنامه‌ها داشتم و علاقه با هنرمندان مشهور ایرانی علاقه شناس بودم و وقتی که من آنها فهمیدن که من علاقه در امریکا هستم، با بسیاری چاره‌بینی‌ها مرا دعوت کردن، با کنسرت‌های خودشون دعوت کردن، بسیار از تشریف آوردنم خوشحال شدن، حتی با من پیشنهادی همکاری کردن و یکی از هنرمندان مشهور ایران با خانم گوگوش نابغه صنعت فارس وا خوردم که البته که این آرزوی هر یک فکر کنم مردم تاجیک است که چقدر رو دوست می‌دارن و البته که باز نگفته نماند یکی از آرزوهای کودکی مادرم عملی گردید که گوگوش رو از نزدیک دیدن و نگفته نماند بسیار یک زنی خاکسار مهربان و من وقتی با کنسرت اون کس تشریف آوردم، البته که با دعوتی منیجری خانم گوگوش شهرام نارس که ما را به کنسرت اون کس دعوت کردن، بسیار یک حلاوت بردیم و یک درسی خیلی خوب برای خود آموختم که هنرمندی حقیقی باید همین خیل باشد. چطور زنده سرود سراییدن، چطور در صحنه خودشون رو مثال با مخلصان چطور معامله کردن، این البته که در یک سطح عالی بود. همین رو میتوانم گفته. بیهوده نمیگن که آدم پیش از همه باید که انسانی خوب باشه.
албатта. ин дар ҷои аввал аст. Ташаккур. дарахад ва шунавандагони гиромӣ, меҳринигори Рустам дар меҳмони мо аст ва сараввал мехостам туро бо ғолибият табрик созам. дар озмуни МПГ меҳринигори Рустам ғолибиятро ба даст овардааст. ин озмун дар байни зиёда аст сарояндагони иттиҳоди давлатҳои мустақим баргузор гашта ҳамагӣ 26 нафар номнавӣ шуданд ки аз байни онҳо меҳринигори Рустам ғолиб гашт. Ура! табрик мекунем. ёдгар шудам ба маврид аст ки рӯзи 9 декабр ҷоизаро ба меҳринигори Рустам дар шаҳри Брест, Беларусия расман Брест манзарат мехоҳам дар Беларусия меспоранд. тақдим мекунанд ва мо низ дастгири ту ҳастем. Ташаккури зиёд. пайгирӣ мекунем ва доимо баҳои 5 ба ту мегузорем. ва лаззае ки дар хориҷа будӣ, киро ва ё ин ки чиро ёд мекардӣ? шояд ки қурутоби тоҷикӣ бошад ва ин ки мактуб. ҷурғота ёд кардам. дар он ҷо тайёр намекунанд ҷурғот? Нест ҷурғоти мо нест дар он ҷо. албатта ки нони тоҷикиро зиёд ёд кардам ва шукрона ки модарам ҳамроҳи ман буд, ба ман ғазоҳои тоҷикӣ низ омода месохтанд. ман он қадар яъне он қадар дар ғарибӣ зиқ шуданамро ҳис намекардам, чун модарам ҳамроҳи ман буд тӯли 4 моҳ ва маро бисёр хуб нигаҳбонӣ мекарданд. ташаккури зиёд албатта пеш аз ҳама ба модари азизу меҳрубонат. меҳринигорҷон, дар ин ҷо бошад равшан мепурсанд, имрӯзҳо барои оила бунёд кардан вақт дорӣ ё ин ки пеш аз ҳама дар фикри касбу ҳунарат ҳастӣ? мехоҳӣ миллионҳоро ба даст оварӣ? тариқи вайбер чат омада расидааст? албатта ки дар фикри ҳардуяш бояд бошем. ҳам миллион бошад, ҳам оила бошад. бале бале, иншоаллоҳ худованд насиб кунад, дар оянда ҳамаш мешавад. шояд мухлисонат ин лаҳзо мехостанд савол диҳанд дар мавриди оне ки дили меҳринигор банд аст ё ин ки на? На, хоб. бор яке аз дӯстам гуфта буд, маҳорате ки меҳринигори Рустам дорад, то ҳол дар дигар ҷавонони сурудсаро надида будам. ин таърифот беҳуда нест, чунки ҳақиқатан ӯ истеъдоди хуб дорад. дарахад дар корҳои танҳо мо муваффақиятҳои беназирро хӯрем. мо 100% медонем ки қуллаҳои баланд боз аз ин қуллаҳое ки имрӯз ту ба он қуллаҳо расиди, боз туро дигар қуллаҳои баланд интизор ҳастанд дар ҷодаи санъат. меҳринигор инча бошад. бахтиёр ба мо менависад. бахтиёр мегӯяд ки гӯш мекунам, рафта истодам қариб як ба чуқурие дар омада мерафтам ба мошини худ, сабаб меҳринигор сабаб қариб мешуд. дар фикри меҳринигор рафтам. беҳрӯз медонӣ бисёри ҳами ҷавонписарон аз пушти ман дар чуқуриҳо бисёр задагиянд. ин ба монанди медонӣ чи аст меҳринигор? ҳамон латифае ки агар дар хотир дошта бошӣ, ай чуқурӣ будай, ай чуқурӣ будай. ҳамин гуна шидам садои зебояшро ва дар чуқурӣ афтода. саломат бошад, худованд нигаҳбони ҳаматон. дар роҳ эҳтиёт бошед. ман медонам ки имрӯз меҳринигори Рустам дар меҳмони мо аст. агар ки 5 сол пеш мегуфтанд ки радио нишон медиҳанд, ба назарам мегуфтанд ту девона шудаӣ. имрӯзҳо ки радиои мо ҳам низ нишон медиҳад тариқаи фейсбук. мо дар пахши мустақим ҳастем. фейсбук расман, фейсбуки расмии радиои Азия плюс. меҳринигор, савол доштам, якчанд савол доштам дар мавриди аз умуман санъатка медурем ва суҳбат кунем. кадом кореро рӯзҳои наздик ба анҷом расонидӣ ки аз ин кора ту худ мефахрӣ? имрӯз кадом кореро ба анҷом расонидӣ? чӣ тавр ки гуфтам, як орзуи модарамро амалӣ кардам ки аз хурҷиаш орзу дошт ки хонум Гугушро бибинад ва ман ин орзуашро амалӣ кардам. бисёр ифтихор кардам дар назди модарам. аз ин хушнуд аст. бале беҳтарин дарахад. доимо хушҳол гардон, зеро ки дарахад модари азизу меҳрубон сазовори маҳсан ҳамон хушҳолгардонӣ шумо аз фарзандонене. ва ногуфта намонад ки боз як консерти хубу бошкӯҳ дар рӯзи истиқлолият дар амрико, дар Нью-Йорк барои мухлисонам омода кардам ки бисёр бо як таби рӯҳи болида аз консерти ман рафтанд ки бисёр ин як ифтихори калон буд барои шаҳрвандон ҳамватанони мо зиёд ҳастанд. кам ҳастанд, фикр кунам дар амрико кам ҳастанд. чӣ хотирмон буд он лаҳзае ки баромад мекардӣ, ҳамагон ҷамъ омада? бисёр суханҳои хуб гуфтанд ки мисол чӣ қадар дер боз интизори консерти ман буданд, бисёр шод шуданд ва ҳатто на танҳо аз Тоҷикистон, балки аз Узбекистон, Самарқанд мухлисони ман омаданд. ин албатта ки ифтихор буд барои ман. мо низ аз ту ифтихор дорем меҳринигорҷон. ва дигаре аз шунаванда тариқи вайберчат мепурсанд, бештар ба насиҳатҳои ки гӯш меандозӣ? албатта ки модарам.
калони мо модарамон ҳаст. ва медонем ки сафар ба Ҳиндустон доштӣ, иштирокчии яке аз лоиҳаҳо будӣ. Мехостем бифаҳмем ки эътирофи ҳайати ҳакамон нисбат ба худи ту чӣ гуна буд? рости гап онҳо ҳайратӣ шуданд вақте ки садои маро шуниданд. ман дар он озмун бояд ки аслан иштирок намекардам, чун ин озмун танҳо дар Ҳиндустон барои шаҳрвандони Ҳиндустон буд. аз сабаби ки ман дар Инстаграм дидам ва рафтам ба Панҷоб Чандигарх ва вақте ки онҳо истеъдоди маро диданд, гуфтанд ки ба як раунди озмун мо туро қабул мекунем ки ҳамчун меҳмон иштирок кунем. ва аз ҳамин хотир ман иштирок кардам. вақте ки бо либосҳои миллии чакан ба саҳна баромадам, онҳо ба ман гуфтанд ки либосҳои аврупоӣ бипӯш ё ин ки ман гуфтам не, бо либоси чакан мебароям. вақте баромадам, онҳо либоси маро диданд, баъдан садои маро гӯш карданд, дар ҳайрат афтоданд ва ба ман пурсон карданд ки ту забони ҳиндиро медонӣ? гуфтам ки на, намедонам он қадар, лекин хуб мефаҳмам аз ҳисоби ки аз хурдиам сурудои ҳиндиро зиёд гӯш мекунам. ва аз ҳамин хотир гуфтанд ки бисёр без акцент мегӯянд ку талаффузи хуб қати иҷро карди суруда. ман бисёр хушҳол шудам ва ҳатто яке аз ситораҳои машҳури Болливуд Кумар Сану барои зебогии духтари тоҷик, барои зебогии ман албатта як суруд хонд ва албатта ки ман хеле хушҳол шудам. бисёр хуб маро пазируфтанд. кадом таронаро дар онҷо сароида будӣ? Хатуба. خب اگر که ما خواهش کنیم که یک پرچه کوتاه، زیرا که من چند لحظه پیش من هم نیست سفر از اون تا اولاد داشتم بار کنم یک باش ما پیسند گردید؟ بله پیسند گردید سفر از هندوستان و میخواستم اگر که بگوش کردنی با سرود در اجرای تو شاید که کمی خود رو باز در هندوستان تصور کنم و گلندام رو با خود گرفتن لازم است این دفعه. نه من این نوار رو تماشا کرده بودم روسی در صحیفه. نه منم نیست تماشا کرده بودم. منم نیست تماشا کرده بودم. خب منتظر هستیم ببینیم مهرین پرچه کوتاه. کمی صدایم خوب است. خب مایلش. वो कौन है जिसकी मैं हूँ दीवानी, हाँ है वो यही वो सनम मेरा दीवानी, तू है वो तो नहीं, तू है वो तू नहीं, मेरे आँखों में दिल डूबा, खतुबा खतुबा خطوبه آسا میگم بلوا کلام نیست پایدو گشت یکی براد درخه درستان میگی میلاسو پاس بله نه اگر بالا نخوندی رادیو رو میکشتم برای همین خوش نخونیم خب این لحظه باشد علی حسنов با ما مینویسند سلام علیکم من میخوام که در این سوال دیگر معذرت میخوام سلام علیکم آقای مهرینی کور نوشتند من در روسیه این حال قرار دارم و در اینجا باشد زندگانی میکنم بنیاد میخواستم سرودش در اجرای شما سروده غریبی رو 4 مصرعش رو بهر ما زمزمه میکردید البته زمزمه میکنم علی حسنов برای شما و نفرانی که در مسافرت هستند این لازم رو گوش کرده ایستادن برای شما بوده می شود سنگای سری نوور سیل آوردای تقدیر غریبی را دلیل آوردای ای ملکی غریب دادری را دوری ما ای میوهی سنجید همه لاوردای ای دادری ما الهی زود برگردد کاش خاک بگیره روی کفش زرگردد مهرینگار تصور کن اگر تصور کن صنعت نمیشد کدام کار رو انتخاب میکردی؟ فکر کنم که دیزاینری خوب میشدم مایل در هست قسمی لباس بسیار چون در خردی من رسامی رو دوست می داشتم و بسیار می خواستم که با
донишгоҳи дизайнерӣ дохил шавам. 2 маротиба дохил шудам, лекин документҳои маро хонагӣ гирифтан, ба консерватория, ба донишгоҳи миллӣ споридан, ки бовар кунед ман бисёр аламро гуфта аламовар буд барои ман, чун ман рассомиро бисёр дӯст медорам ва бисёр либос мекашидам, хурд будам, михел бисёр ҳаваси зиёд доштам барои тарроҳӣ. имрӯзҳо ҳам дер нашудааст Меҳри Нигорҷон, метавони касби дуюмат тарроҳӣ бошад, чунки худ метавони бароят либос дӯзи ба нафари дигар набарид. Вақт надорам рости гап. Чаро барои танҳо худаш? Шояд ки як линияи махсуси масалан мешавад дар оянда Меҳри Нигор бренд, Меҳри Нигор фэшн ҳатман мешавад дар оянда. Меҳри Нигори азиз, ҳамчун Бону мехостам аз ту бипурсам, ки дар ҷевон чанд ҷуфт пояфзол дорӣ? Шумо бовар кунед, ман ҳисоб накардам, ҳамин аз Амрико бовар кунед, як багош танҳо пояфзол буд. Не, ман дида будам, ман дар Дубай рости дида будам чанд масалан багош буд дар дасти худ Меҳри Нигор. Ман касали шопинг дорам ва бовар кунед, дар як ҳафта ҳар ҳафта меравам либосҳои нав. Модарам мегӯяд Меҳри Нигор ин қадар либос нахар. Не модарҷон, ман ҳунармандам, бояд ҳар рӯз либоси нав бипӯшам. Либосҳое ки дар ҷевон аст умуман дигар намехоҳӣ ки онҳоро бипӯшӣ? На, хеле зиёд. Ба ҳеҷ кас надодам, дар хонаам ҳамаш хоб. Шояд хайр мекунӣ дар саҳифаи барахолка.tj намешавад. Фикр кунам ки либосҳое ки ман пӯшидам, фикр кунам ба дигарон намезебад, чун он либосҳо махсус ба меҳрубонӣ барои ман духта шуданд ва ман ногуфта намонад хеле яъне хароб астам ва химчамиён фикр кунам ба ҳамагон либосҳои ма шояд нахуҷад. Гуландум агар ки бо қавли русо мегӯянд намёк дар худат буд намешавад. Лекин баъзе либосҳое ҳаст ки масалан ба хоҳар дорам, хоҳарам қариб қадди худам аст, ҷияноям, ба онҳо либосҳои тақсим мекунем. Бале, тақсим мекунем. Саҳнавӣ нево либосе ки шумо бовар кунед, либосе ки дар 5-солагиам буд, то ҳозир дар хона аст, як рӯз пӯшидам, бовар кунед мешавад, лекин ҳамун замокаш маҳкам намешавад. Бисёр хандаовар буд, лекин либосҳое ки дар рӯи саҳна мепӯшам, онҳо бисёр хотираҳои зиёд барои ман доранд. Дилам намешавад ба ягон кас диҳам, чун як тарихи худро инҳо доранд, аллакай тарихӣ ҳастанд барои ман. ин дар хазина аст ва насиб карда бошад дар кадом як аукцион бо нархи гарон мефурӯшем. Меҳри Нигор, агар ки киштии шахсӣ медоштӣ, онро чӣ номгузорӣ мекардӣ? Ба шарофати ки? Киштӣ медоштам. Агар киштии шахсӣ медоштӣ, ман ҳис карда истодам ҳамин. Шумо бовар мекунед, ман то як 20 сол дошта, то 20 солагиам ман орзуи мехостам ки русалка бошам. Бисёр ами орзура доштам, намедонам, бисёр расмои русалкаро зиёд мекашидам, чун як сериал H2O буд, ҳамуро тамошо кардам. Баъди ҳамун ҳамин фирхаи духтари ҷавон мактабро хатм кардам, бисёр орзу доштам, шояд ки mermaid мемондам нами киштиамро. Чӣ мемонди? Mermaid маънаш ки русалка мешавад. Mermaid. Беҳтарин. Як саволи дигар, ин саволи ҳазломез нест, ин лазо бошад, аз савол ҷиддӣ аст. Аз чӣ бисёртар метарсӣ? Аз чӣ метарсам? Бисёр аз он метарсам ки мисол аввалан ки аз худо метарсам. Думин ки аз он метарсам ки меҳру муҳаббати мухлисонамро гум накунам ҳеҷ вақт. Ҳамеша маро бисёр дӯст бидоранд, дастгирӣ кунанд, ҳамеша мисол дар баландӣ ҳамеша ҷило битиҳам мисол. Бале, имрӯз ман бо гуфтаҳои ту 100% ризо ҳастам, зеро ки беният хуб гуфтӣ гузашти ин лаҳза. Ман санами гуфтаҳоро аз ин мебарад ки ба қадри иззати ҳар як мухлис ту мерасӣ сараввал, ки аз он меҳру муҳаббат аз он қабул мекунӣ. Дӯст медорам, чун агар онҳо намебуданд, шояд ман ба ин хулаҳои баланд намерасидам. Барои ҳамин дастгирии меҳру муҳаббати онҳо барои ман хеле ва хеле муҳим аст ва аз он метарсам ки боз танбал нашавам, ки ҳамеша дар кор бошам, дар форма бошам, ҳамеша чӣ тавре ки ҳозир кор мекунам, ҳамеша ҳисси мисол ватандӯстиам, ҳисси кор дар фарҳанг, як мисол
چی میگن یک همین مکتب خود رو وارد کردن که مثال باشد. همیشه میخوام که در همین راه بروم، دوستدار خلق باشم و از اون میترسم که کسل نشوم، مریض نشوم. مهرنگار یکم ترانه خود رو باید بیار. یکم ترانه. کرتای چکنی من، کرتای چمنی من، در کرتام بیشکفته گلهای وطنی من. احسن. این در سنی 5 سالگی بود. بله. یکم ترانه بهترین. در کدام لایحه و اینکه آزمون اشتراک کرده بودی؟ در کودکیم در غنچه های امید، در افتابک باز یک نوری امید بوده، چون من گران پری اشغال نبوده بودم و من تلویزیون داده بودم. چقدر من خرسند شده بودم، خورد بودم. سال 2001 2002 بودم. خیلی بعدا همین خیلی چخیل گویم مهر محبتی من بسیار شد نسبت به صنعت، چون مرا چقدر از خوردیم علاقه هنری مرا اعتراف کرده بودن در آزمون ها، فقط جای اول میگرفتم و از همین خاطر آیسته آیسته همین خیلی در صحنه کلان شدم دیگر، آزمون با آزمون، کنسرت با کنسرت، همین خیلی خونه اولین صنعت شد. بله بله. مهرنگار میدونیم که در ایالات متحده آمریکا بنیاد زیاد توجه پرودوسران فورزبان زیاد به تو توجه کردن. چی فکر و عقیده داری؟ چی اندیشه داری؟ میدونیم که شو بیزنس دو پهلوی خود را دارد، هم پهلوی اگر که نیکی خود را داشته باشد، هم پهلوی بدی خود را دارد. برای این باشد عالم شو بیزنس عالمی نوستور است. این یک بمانند نمیدونم یک لحظه که در بحر هستی میبینی که افتوک میدرخشد، بعدا یک گوره ما با تو در اونجا طوفانی سخت با ما اومده میتونه. در شو بیزنس بسیار زیرک شدن لازم است، چون و احتیاط کرونا باید رفتار کنیم، چون مثال کنترکت هایی میشود، قرارداد هایی میشود، باید که یک چند مرتبه اونها را خوندن لازم است، پیشنهاد را یک چند مرتبه فکر کردن در کار است. و بله راستی وقتی من در امریکا بودم از جانب پرودوسران ایرانی، هنرمندان ایرانی پیشنهاد زیاد بودن، لیکن من چه خیلی بگم سراستی من نشدم و حالا در پیشنهاد اونها تو حال فکر میکنم، قراردادهای اونها رو میبینم، شناس میشم، بعداً یک به یک قراری می آیم. حاضر در باره این هیچ چیز گفتن نمیتونم، چون همه اینها در عینی تفتیشات قرار دارد. فکر کرده بر اومده ایستادی و من مصلحت میکنی با همراه مادر؟ چون میدونه بهروز در امریکا مثال شو بیزنس مثل تاجیکستان نیست، چون در تاجیکستان مثال ما پرودوسر نداریم. مثال طرز کار فعالیت هنرمندان، مثال خود هنرمندان خودشون رو میسازن، مثال پرودوسر نیست با جهت پروفسیونالی بگیم، مثال نیست. در امریکا با دیگر طرز اونها مثال چه گویم کار فعالیت میکنن. وقتی من رفتم به من پرسیدن که مثال مهرنگار تو سرودهای خودت رو مثال авторские права حقوق مؤلفی کردگی هستی؟ من گفتم حالا نه. گفتن بیار در امریکا اونها رو حقوق مؤلفی کنیم. بله، چون فکر میکنم در تاجیکستان یگان هنرمند حقوق مؤلفی ندارد. من همین یک چیز دیگر رو گفتم با موارد است که در بین یک موضوع خوب رو شدیم موضوع. یکی از سرندهای خوش‌آوازی ما هم سند با این کار روبرو شده بود، لحظه‌ای که حقوق مؤلفی نداشت در ترانه خود، ترانه او رو در دیگر دولت سراییدند و زیادی نفران یعنی که میگفتم با این سرنده وطنی ما که ترانه از جانبی برعکس خارجی کشور سراییده شده. بعدن میدونن تاجیکای ما چه خیلی فکر میکنن، مثال سرودی بارانک چقدر خیت شد در هندوستان، در افغانستان، در همه جا هنرمندای معروف قریب میخونن این سروده. بعدن سوال به میان اومد که مهرنگار سرودی هندی را خوانده باشد. بسیار نفران ما نظرشون کم است که هنرمندای تاجیکا میتونن سرودی اولی را. موضوع خوب که شدی. من میدونم که چند پیش یک کوری دیگر در ترانه سعد لمجرد بود. بله. یکی از سرایندهای از کی ماروکو از در عالم شو بیزنسی عربی عموما مردمی عرب در روی دنیا مشهور و محبوب است. لحظه که سرود رو خوندی اگر که خطا نکنم در مجله های خودی ماروکو برآمده بود که این ترانه تو بود. بله، این حادثه ها رخ میدهند و به همین خاطر ما باید که حقوق مؤلفی داشته باشیم و برای همین اکنون در سال 2020
ман ҳамчун ҳунарманд мехоҳам ки вақте ки ман ба амрико рафтам назари ман ба мисол фарҳанг ба пеш бурдани шоу-бизнес бениҳоят дигаргун шуд, чун ман ба он консертҳое рафтам, мисол на танҳо барои консерт инҷой кардан, мисол тамошо кардан, чун ман аз онҳо дарс омӯхтам ки мисол ин ҳунарманд дигар ҳунарманд чӣ хел дар рӯи саҳна ва чӣ хел кор фаъолият мебарад. Чун ман вақте ки хориҷи кишвар меравам, ҳатман аввал мебинам ки ҳунармандон, продюсерҳо чӣ тавр кор мекунанд ва ин албатта ки бисёр муҳим аст ва бояд ки мо ҳунармандон албатта ки аз пайи ҳуқуқи муаллифӣ бошем, аз пайи мисол боз ҳам рушд кардани санъати тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ бошем. беҳтарин. Сабабе ки меринигоро, сабабе ки дар ҳақиқат вақти мо кам аст, кам мондааст дар ин соат. Не, мо як кори дигар кардани ҳастем. Ин бори аввал ба назарам дар бори дуввум бо устоди Ҷурабек Муродов ин гуна шуда буд. Мо мехоҳем ки дар суҳбатро идома диҳем дар соати дуввум, бале, то ин ки мо як тарона гӯш тақрибан 20 дақиқаи дигар мақсад барои ту ҷудо мекунем Нигорҷон. Ва пеш аз оне ки бахши иттилоотиро бишнавем, мехостам як саволи дигарро ба ту бидиҳам. Андешаи ту нисбат ба ҷарроҳии пластикӣ? хоб баъзе бонумон қаноатманд нестанд аз мисол зебогии табиии худашон, бале, ва ман аз ин фикр кунам проблем надорам ва дар фикраш нестам, чун мара мадарам зебо таваллуд кардааст. Инро 100% мо медонем. Лекин медоне чӣ? Бисёри нафарон мегӯянд ки хай акнун ман духтари ҷавон калон шудам, мисол баъзе мейкап мекунам худамро, бисёр мернигор линҷоша укол кардааст, мернигор биниша майда кардааст, мернигор қошоша чиндааст. Бисёр ҳамин хел овозаҳо мекунанд, лекин ман ба мухлисон намерасонам ки ман ягон ҷарроҳии пластикӣ накардам ва ба духтарон низ ин тавсияҳоро намедиҳам, чун мисол ман дар амрико будам, рости гап мардум зиёд оддӣ мегарданд, мейкап ороиш намекунанд, ҳамин хел чӣ хел табиӣ ҳастанд, аз ҳамин ҳусни табиии худашон бисёр қаноатбахш ҳастанд ва фикр мекунам ки мардуми мо низ бояд ҳамин бисёр тарафдори зебоии табиӣ бошад. Ман гумон дорам ки мо ба ин чиз омада мерасем, чунки давраҳои пеш низ дар хориҷа бонувони бештар ки дар санъат буданд ва актеру актрисаҳо бошад, онҳо низ аз ин чиз мегузаштанд, яъне ки аз ҷарроҳии пластикӣ, ва имрӯзҳо бошад чизи ҳақиқиро меписанданд. Бале, албатта оҳиста ҳамин чиз мешад. Агар ки пеш вақт мо лабонамонро бо ранги сурхи баланд ором медодем, имрӯзҳо бошад аллакай мебинем ки дигаргун шуда истодааст. Ба ҳамин хотир фарҷоми суҳбати мо аст Меринигорҷон, бори дигар хушомадӣ мегӯем. хуш бошед. Ташаккур ки қадрдонӣ кардӣ ва имрӯз бошад меҳмони мо шудӣ, вақт ҷудо намудӣ. Ин бароямон як фахр аст ва мефахрем ки дар ҷодаи санъат чунин як ҷавон духтараки бо истеъдод, умедбахш, ҳаваскоре дорем. Бале, бо мо бошед радиои Азия Плюс. Хайр мухлисони азиз. Хайр мегӯяд Меринигор. Шоу барномаи Набзи рӯз. Don't be scared, we your friends here.